जगन्नाथ। तो आज गोटे फ्रेश ब्लॉग को आपण मानक स्वागत। आशा करुँच आपण मैंने और आपण मान परिवार बहुत भले थे, खुशी थे। मुझे आपण मान आशीर्वाद बहुत भले अच्छी। तो आपण मैंने भावुवे कि मु बहुत दिन पर माने वीडियो करुँची ना बहुत व्यस्त भितर रोली। आपण मैंने तो जानी थे मोर सोशल मीडिया रे मोर फोटो फ्रेम रो बिजनेस आरंभ मु करी। तो से बहुत व्यस्त भितर रोली, तो से वीडियो भी आनी पार नी। तो आज जेहेतु मोपाई आ मो घर लोकों बहुत शुभर दिन, खुशीर दिन, तो से भाविली आपण मान सहित मुझे किसी शेयर करी। आपण मान भल पाइबा आशीर्वाद जो मु आज एत बाटर आसिक पहुँची पारी। मो निजर गोटे संस्था मु निजे ही ठिया करी। तो आज तार ओपनिंग अच्छी, तो मुझे देखी केमती कौन कराला कौन ना पूजापूजी केमती है। तो चलतु प्रथमे मुझे फूल कलेक्ट करके माल गुंथी। तो मुझे कौ टाइप माल गुंथुची केतेटा करुँची। तो चलतु मु प्रथमे माल गुंथाटा देखेबी, तापर गोटे गोटे करके आपण मानक मु सब देखेबी। चलतु आज वीडियो स्टार्ट करिया। जदि मो चैनल को सब्सक्राइब करना एबे ही सब्सक्राइब करंतु, फास्ट टू लास्ट संगे रुहंतु जानि परिबे। मु 3टा माल गुंथी सारिलेणी। एटा होची 4 नंबर माल गुंथुची। मते माल माने फूल माल गुंथिया ପାଇଁ बहुत भल लागे। खास करके माने पत्र देकी फूलटा माने मालाटा गुंथिले बहुत सुंदर लागे। से मु पत्र सब माल रे मोर पत्र ही मु गुंथी थाए, माने सब सजेकी सब पत्र। तो एबे बहुत लेट हो गलानी। तो आम सार आसिक मते बहुत गाली कले। सकाल तुमको कहली एत लेट है आपर्यंत तुम माल गुंथा सरुनी। सेपटे भी पूजा आरंभ हो ना, भाईना भी पलि आसबे। एपटू काम भी मोर सरीनी, कि माल गुंथा मोर कंप्लीट हो जाइए। तो मुझे देखु एटा प्रथमे आमर दुकान रो सामने लगे। तो से मु बड़ मालटे करी। जेहेतु दुकान सामने लगे मझिरे तो जहाँले भी गोटे लकेट दबापी पड़ो। यहाँ हूँ लकेट माला करी। आउ सेकेंड रे जो 2टा माल मु करी, तो सेटा पत्र देकी दीपट साइड रे ओहलिया मु करी। केवल पत्र देकी जोड़े जोड़े फूल भी मझिरे अच्छी। एबे मु सब सजड़ा सजड़ी कर देइछि। एठी मु सब सजड़ा सजड़ी करके बाहरिलु आमे जिबा पई दुकान को। एठी मु भी सब फूल धरछि। सेपटे आम झियो सजाड़ुछंती जहाँ भी सब पूजा सामग्री जिनस दरकार। एबे आमे बाहरी आसीचु दुकान को जिबा पई। मु सेठी जाइके आपण मान को देखेबी कौन सब होउछि कौन नाही। तो एबे चलंतु आमे जिबा दुकान को। एबे मु आसी पहुँची जाइछि आम दुकान रे। तो मुझे प्रथमे माल सब लगे दबा, जेहेतु भाईना पलि आसबे से आगुआ सजाड़िया को पड़ो। एपटे सब आम माल सजासजी करुचु। ये आम दियर लगे दौरान मोर तो हाथ पाउनी, ऊपर से कंटा बाड़े लगौंती। ये माल मुझे धरी माने बड़ मालटा ना काले छिड़ीज से सजेक दौली। फाइनाली मते बहुत खुशी लगुच, कहीं एत दिन परिश्रम आज मोर परिश्रम फल मते आज मिलवा को जाऊँगी। कहीं बहुत दिन है भाविली निजर गोटे शॉप खोलबी, जे खोली पार नी। आज किंतु फाइनाली मु करके देखदेली कि मु निजे निज ऊपर डिपेंडेड। देखिपारे वीडियो रे मते भी समस्ते साहाଯ୍ୟ करछंती। मो स्वामी हुंतु, मो ससुर, मो ननंद, दियर समस्ते मते सपोर्ट करछंती। सेमानक सपोर्ट बिना मु एते बाट जाई पार न थांती। सेमानक सपोर्ट जोगु ही मु आज एते बाट आसिक पहुँची पारिछि। से समस्त को मु बहुत बहुत धन्यवाद देवी, कहीं मते बहुत सपोर्ट करछंती। केवल मो स्वामी मते बहुत सपोर्ट करछंती। मो घर परिवार समस्ते सपोर्ट करछंती। मो ननंद, मो दियर, मो ससुर भी बहुत सपोर्ट करछंती। बाहर लोक मु कम पाइबे, मो घर तो मते समस्ते सपोर्ट करछंती। आपण माने भी बहुत सपोर्ट करछंती। आपण माने आपण मानक आशीर्वाद जो ही मुझे एत बाटर आसी पहुँची पारिछि।
ସେଥିପାଇଁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ। ଏମିତି ମୋତେ ସବୁବେଳେ ଏମିତି ଭଲ ପାଇବା ଦେଇଥାନ୍ତୁ ଆଉ ସବୁବେଳେ ମୋ ଉପରେ ଆପଣମାନଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦ ଥାଉ। ଆଉ କିଛି ସମୟ ଲାଗିବ ଭାଇନା ଆସିବା ପାଇଁ, ତ ଆମେ ଏଠି ମୁରୁଜ କାମଟା କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ କରିଦେଇଛୁ। ଝିଅଙ୍କର ମୋର ମୁରୁଜ ପକାଉଛୁ। ତ ଶୁଭ କାମରେ ମୁରୁଜ ତ ନିହାତି ପଡ଼ିବ, ଆପଣମାନେ ବି ଜାଣିଥିବେ। ତ ସେଥିପାଇଁ ଯେହେତୁ ମୋର ଏଇଟା ମୋ ପାଇଁ ତ ବହୁତ ଖୁସି, ତ ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଟିକେ ମୁରୁଜ ପକାଇଦେଲି। ଏପଟେ ଏବେ ଭାଇନା ଆସିଯାଇଛନ୍ତି, ତ ମୋତେ ସବୁ ମାନେ ସଜଡ଼ାସଜଡ଼ି କରିକି ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଏପଟେ କଳସ ହେରିକା ବସା ବସି ବି କରିଛି। ଢାଳରେ ପାଣି ନେଇକି ଭାଇନା ମାଗିଲେ, ତ ଭାଇନାଙ୍କୁ ପାଣି ଦେଉଛି ନେଇକି, ତ ସେ ପୂଜା ଆରମ୍ଭ କରିବେ। ଏପଟେ ଆମ ଘର ଲୋକ ବି ସବୁ ଆସିଛନ୍ତି ହେରି ପୂଜା ପାଇଁ। ତ ମାନେ ବଡ଼ ଲୋକ ଜଣେ ବସିବା କଥା, ତ ଆମେ ବଡ଼ ବାବାଙ୍କୁ ବସେଇଛୁ। ବାବା ବର୍ତ୍ତମାନ ପୂଜାରେ ବସିଛନ୍ତି, ଭାଇନା ବି ପୂଜା ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିସାରିଲେଣି। ଦେଖନ୍ତୁ ଆଗକୁ କ'ଣ ହେଉଛି ସବୁ ଭିଡ଼ିଓରୁ ଫାଷ୍ଟ ଲାଷ୍ଟ ସାଙ୍ଗେ ରୁହନ୍ତୁ, ଜାଣିପାରିବେ। ଆମର ଘର ଲୋକ ସବୁ ବସିଛନ୍ତି ସାମ୍ନାରେ, ପୂଜା କେମିତି ହେଉଛି ଦେଖୁଛନ୍ତି ବସିକି। ମୁଁ ସେପଟ ସାଇଡ଼୍ରେ ଛିଡ଼ା ହେଇଥିଲି କି ଭାଇନା କ'ଣ ସବୁ ଜିନିଷ ମଗାମଗି କରିବେ, ତ ସେମାନଙ୍କୁ ମୁଁ ଦେବି। ଏବେ ଆମର ପୂଜା ବି କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ହେଇଯାଇଛି। ଯେହେତୁ ପୂଜା ସରିଗଲା, ଦୋକାନ ପୂଜା ଆମର ସରିଯାଇଛି। ଏବେ ଆମର ଯାହା ବି ସବୁ ଭୋଗ ସେଠି ଲାଗିଥିଲା, ତ ଭୋଗ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ମୁଁ ଆଉ ମୋ ବଡ଼ ଯା ମିଶିକି ଭୋଗ ସଜାଡ଼ି କରୁଛୁ। ସେପଟେ ଆମ ଝିଅ ବି କିଛି ଭୋଗ ସଜାଡ଼ୁଛନ୍ତି। ଆଉ ଦେଖନ୍ତୁ ଆମେ ସବୁ କ'ଣ କରୁଛୁ କ'ଣ ନାହିଁ। ତ ଭିଡ଼ିଓରେ ଯଦି ଭଲ ଲାଗିଥାଏ ତ ଲାଇକ୍ କମେଣ୍ଟ ସେୟାର କରିବାକୁ ଜମାରୁ ଭୁଲିବେନି। ଯଦି ମୋ ଚ୍ୟାନେଲରେ ଆପଣମାନେ ନୂଆ, ତ ଜଲ୍ଦି ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ ଆହୁରି ନେକ୍ସଟ ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିବା ପାଇଁ। ଏବେ ଆମର ଭୋଗ ସବୁ ସଜାସଜି ସରିଯାଇଛି, ପୂଜା ବି କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ହେଇଯାଇଛି। ତ ଏଠି ଭାଇନା କହିକି ଯାଇଥିଲେ କି ମାନେ ସିନ୍ଦୁର ଯେଉଁ ପୂଜା ସିନ୍ଦୁର ସବୁ ମେସିନ୍ରେ ଲଗାଇବା ପାଇଁ, ତ ଝିଅ ଆମର ସବୁ ମେସିନ୍ରେ ଲଗାଉଛନ୍ତି ସିନ୍ଦୁର ଆଉ ଚନ୍ଦନ। ଯେହେତୁ ନୂଆ ଜିନିଷ ସବୁ ଓପନ୍ ହେଇଛି, ତ ଠାକୁରଙ୍କର ଯେମିତି ହେଲେ ଜିନିଷ ସେଥିରେ ଲାଗିବ। ତ ସାଲୁକନାକୁ ସିନ୍ଦୁର ଲଗାଇବା ପାଇଁ କହିଥିଲେ। ଆଉ ଆମର ଦୋକାନ ସାମ୍ନାରେ କିଛି ଠାକୁରଙ୍କର ସିନ୍ଦୁର ଚନ୍ଦନ ଲଗାଇଲେ କୁହନ୍ତି କି କିଛି ଦୃଷ୍ଟି ନ ପଡ଼ିବା ପାଇଁ, ତ ସେଥିପାଇଁ ଲଗାନ୍ତି। ଭାଇନା କହିକି ଯାଇଥିଲେ, ଆମ ଝିଅ ଲଗାଇ ଦେଉଛନ୍ତି। ଦେଖନ୍ତୁ ଏବେ ଆମର ସବୁ କାମ ସରିଯାଇଛି, ତ ଏବେ ଆମେ ବାହାରିଲୁ ଘରକୁ ଯିବା ପାଇଁ। ଯଦି ମୋ ଚ୍ୟାନେଲକୁ କିଏ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନ, ତ ଜଲ୍ଦି ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦିଅ। ପୁଣି ଆଉ ଗୋଟେ ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିବା ପାଇଁ। ତ ପୁଣି ଦେଖା ହେବ ନେକ୍ସଟ ଭିଡ଼ିଓରେ। ରହିଲି, ନମସ୍କାର।